वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे गाइस आप सभी लोग। तो आज मैं हाजिर हो गई हूँ एक बयान का वीडियो लेकर के, जो कि होने वाला है रजा साकिब मुस्तफाई सर का। अभी जस्ट एक कमेंट पढ़ा मैंने कि इनके बयान के ऊपर एक्शन करो, तो फटाफट से एक वीडियो निकाल लिया। टाइटल है हजरत उमर आरे की सादगी का रुला देने वाला बयान। टाइटल तो मुझे सुना सा लग रहा है। लेट्स सी कि मैंने वीडियो तो कभी देखा भी है कि नहीं। मैं तो विदाउट टॉकिंग मच लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो। हजरत उमर जिनको तख्ते हुकूमत पर बैठते थे और उनका तख्त वो सोने ज़बरजद का नहीं था, मस्जिद नबवी की चटाई थी और सारा दिन वहां बैठ के लोगों की बातें सुनते। और जब रात के अंधेरे गहरे होते, उमर भेष बदल के मदीने की गलियों का गश्त करते। कहा तुम्हारे घर से धुआं निकल रहा है और बच्चे रो रहे हैं, उनको खाना क्यों नहीं देते? कहने लगी उमर की जान को रो रही। उमर के पोतले से जमीन निकल गई। कहा क्या हुआ? कहा 3 दिन से हमारे यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है। रोजाना बच्चे रोते हैं और मैं हंडिया के अंदर पत्थर डाल करके नीचे से आग डालती रहती हूँ कि बच्चे इंतजार कर करके सो जाएंगे। कम वक्त सो भी नहीं रहे और वो पत्थर पकेंगे भी क्या, और मैं उमर की जान को रो रही हूँ। हजरत उमर का कलेजा दहलने लगा। फौरन पलटे वापस बैतुल माल में आए, घी का एक कनस्तर लिया, आटे की बोरी ली, मिर्च मसाला जाग बहुत कुछ उठाया, अपने कंधे पे रखा, बोरी अपनी कमर पे डाली। उमर बैतुल माल से निकले तो आपके खादम असलम ने देख लिया, आगे बढ़ा। कहा मेरे आका मैं उठाता हूँ। उमर की आंखों में आंसू है। कहा असलम कयामत के दिन मेरा बोझ उठा लोगे? कहा कयामत के दिन तो अपना अपना बोझ उठाना पड़ेगा। कहा उमर को आज अपना ही उठाने दो। हजरत उमर वो घी का कनस्तर और वो आटे की बोरी सर पे उठाए हैं और उस खातून के घर जाते हैं और दस्तक देते हैं। वो जब देखती है उसकी जान में जान आ जाती है। कहा जल्दी जल्दी आटा गूंदो, और उमर सब्जी काटने लग जाते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सब्जी तैयार कर देते, उधर आटा गूंद जाता है और फिर ऊपर चूल्हा रखा जाता है, चूल्हे के अंदर आग रखी जाती है, वो खाना पकाने लगती है, आग बुझती है। तारीख ने लिखा है आग बुझने लगती है, उमर झुक करके फूंके मारता है। उमर झुक झुक के फूंके मारता है। खाना पक गया और बच्चों के सामने खाना रख दिया, बच्चे खा रहे हैं। अब बच्चे रो रो के निढाल हो चुके थे। हजरत उमर अपने हाथों को और अपने घुटनों को और अपने पांव को जमीन पे लगा के, जिस तरह बकरी का बच्चा चलता है वेड़े के अंदर, कभी इधर चलते हैं कभी इधर चलते हैं, ताकि बच्चे मुझे देख के खुश हों और दिल में कहते उमर जितना रुलाया है अब इतना हंसाना भी पड़ेगा। तो कभी उमर अमीरुल मोमिनीन, ये मैं किसी आज के जो है वो लोगों के वोटों पे मुंतखब होने वाले हुक्मरान की कहानी नहीं सुना रहा, मैं उस उमर की कहानी सुना रहा हूँ जो 23 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, आधी दुनिया का बादशाह है। हजरत उमर जो है जिस तरह बकरी का बच्चा चलता है, इस तरह अपने हाथ और अपने घुटने जमीन पे टेक करके जो है वो इस तरह चलते हैं। बच्चे उमर को देख के मुस्कुराते हैं। जब बच्चे मुस्कुराने लगे तो हजरत उमर ने उस खातून से कहा बुढ़िया उमर को माफ कर दे। उसने कहा तू इतनी हमदर्दी क्यों करता है? कहा उमर बेचारा बड़ा फंसा हुआ है, फिक्र है उसको यरमूक को, फुस्तात हुलवान की, जब फतह है मिस्र तो तैयारी है ईरान की। आते जाते वफद से मुलाकात भी करता होगा और शब को मालूम हालात भी करता होगा। कांटों में उलझी हुई बेचारे की जान है, नींद उसको भी आती है, आखिर वो इंसान है। मेरी बहन उमर को माफ कर दे। उसने कहा नाना उमर की बात मेरे सामने न कर, कयामत का दिन होगा, उमर का गिरेबान होगा और मेरा हाथ होगा। जब उसने ये बात कही तो उमर बर्दाश्त न कर सके, बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रोने लगे। कहा वो बदनसीब उमर तेरे सामने है, आज ही पहला जो कहना है कयामत के दिन मुझे माफ रखना। उसने कहा तू उमर है? कहा बदनसीब उमर तेरे सामने खड़ा हूँ। मेरे उमर कहते हैं अगर दजला के किनारे एक बकरी का बच्चा भी प्यासा मर गया, उसका हिसाब भी उमर से लिया जाएगा। हजरत उमर निकले यरूशलेम में। एक ऊंट है, एक गुलाम है, कभी वो सवार होता है, कभी आप बारी मुकर्रर की है। जब करीब पहुंचे यरूशलेम के तो उमर की बारी नकेल पकड़ ली और गुलाम की बारी ऊपर सवार होने की आ गई। गुलाम ने कहा आका
میں مرضی سے اپنی باری چھوڑتا ہوں, آپ آ جائیں. دشمنوں کے مفتوحہ علاقے میں آ رہے ہیں, تازہ علاقہ فتح ہوا ہے, اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہو. عمر نے کہا اسلام کی شان و شوکت ایسے ظاہر نہیں ہوتی ہے, اپنی باری پہ تم بیٹھو گے, اپنی باری پہ میں بیٹھوں. لوگ منتظر کھڑے ہیں. دور سے جب دیکھا کہا اس کی ہیبت سے کانپتے تھے ہم, یہ تو کوئی حبشی لگتا ہے, رنگ کالا ہے, ہونٹ موٹے ہیں, اس سے تو زیادہ حسین اس کا غلام ہے جو آگے آگے چل رہا ہے. حضرت ابو عبیدہ نے کہا دھوکہ کھا رہے ہو, ہمارا آقا وہ نہیں ہے جو اونٹنی کے اوپر سوار ہے, ہمارا آقا وہ ہے جو لگام تھامے آگے آگے چل رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھ کے جابیہ کے مقام پہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے استقبال کیا. تو حضرت عمر آگے بڑھے اور انہوں نے آگے بڑھ کر کے حضرت ابو عبیدہ کے دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھا. اور سنو حضرت عمر نے کیا کہا, کہا لا الہ الا اللہ انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام. کہا کہ لا الہ الا اللہ, اے ابو عبیدہ بن جراح, ہم ایک ذلیل قوم تھے اور اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت عطا کی ہے. اور میں تمہیں ایک تاریخ ساز بات کہنے لگا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ جب تک ہم اس عزت والے اسلام کے دامن کو تھامے رہیں گے ہماری عزت قائم رہے گی, اور جب اسلام کے علاوہ کسی اور جگہ سے عزت ڈھونڈیں گے تو رسوا کر کے رکھ دیے جائیں گے. یہ ہے وہ خلاصہ جو حضرت عمر نے امتوں کے عروج و زوال کا بیان کیا ہے. اس امت کو جو خیرات ملی ہے تخت و تاج کی, وہ پینٹاگون سے نہیں ملی, وہ واشنگٹن سے نہیں ملی, وہ وائٹ ہاؤس سے نہیں ملی, وہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ ملی. اس لیے جب ہم نے اسلام سے انحراف کیا, پاکستان حاصل کیا گیا تھا. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. ہم نے اس نعرے کو چھوڑ دیا ہوا, ہم نے انحراف کر دیا. آج ہماری نظریں مغرب کی طرف لگی ہے کہ تخت و تاج اس سے نصیب ہوتے ہیں اور دنیا کے اوپر ہم رسوا ہو کے رہ گئے. ہماری پستی, ہماری ذبوحالی, ہماری ذلت کا سبب یہ ہے کہ جس جگہ سے ہمیں عزت ملی تھی ہم نے وہ مرکز ہی چھوڑ دیا ہے. اس مرکز حیات کو, اس مرکز زندگی کو, اس مرکز عزت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور دنیا کے اوپر ہم رسوا ہو رہے ہیں. انہی حضرت عمر کی کہانی ہے. وادی تہامہ سے گزر رہے تھے کہ بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگے. کہا عمر جوان آدمی ہو اور بچوں کی طرح بلک کے رو رہے. کہا تم نہیں جانتے, مجھے بچپن کی کہانی یاد آ گئی. کہا کیا کہانی؟ کہا یہی عرض تہامہ تھی. میرے باپ خطاب نے مجھے 5 اونٹ دیے تھے. کہا انہیں لائن میں کھڑا کرو سیدھا. میں آگے والا سیدھا کرتا تھا, پیچھے والا ٹیڑھا ہو جاتا, پیچھے والا سیدھا کرتا, آگے والا ٹیڑھا ہو جاتا. میرے باپ خطاب نے مجھے بڑا مارا. کہا ایک عرب کے بیٹے ہو کے تم سے 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے. کہا ایک زمانہ عمر پہ وہ تھا کہ اس سے 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے, اور آج شرق سے لے کر غرب تک 23 لاکھ مربع میل کی حکمرانی اور انسان بھی لائن میں کھڑے ہیں. یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے. عمر سے تو 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے. وہ ویسے واقعی ایموشنل ہے یہ, مطلب بچوں والی کہانی تو بہت ہی زیادہ ایموشنل ہے. وہ بہت ویسے بہت ٹائم میں کھانا مل رہا ہے نا, بہت خوش نصیب, بہت خوش نصیب ہے. اور مطلب ایموشنل تھا یہ والا. اوپر والا وہی بہت ہے, جس کو نہیں مل رہا ہے سوچ کے دیکھو, اس کو سوچو. مطلب وہ والا بہت ہی اسپیشل ہے یار. یہ مطلب بہت ہی بھگوان نے بہت کچھ دے رکھا ہے, بہت کچھ دیا ہے. اس طرح سے دیکھا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ مطلب جتنا بھی ملتا ہے وہ کم ہی لگتا ہے. یہ تو ہے انسان کی فطرت ہی ہے یہ, بٹ ایسا ہے نہیں. مطلب آپ کو اتنا دیا ہے وہ اوپر والے نے, یہ بہت بڑی بات ہے. دوسروں کو تو میں بھی اتنا بھی نہ ملے, اور جن کو مل رہا ہے ان کو ان کی قسمت کا مل رہا ہے, اور سب کو اپنی قسمت کا ہی ملتا ہے, سب کو ملتا ہے جو. پر یہ والا بہت ہی اچھے سے اگر آپ دھیان دے کے سوچو تو یہ بہت اچھی بات ہے. ورلڈ کی کرول ریالٹی بھی یہ نا بتاتی ہے کہ آج کل لوگ کیسے تھے, مطلب آج کل لوگ کیسے اور پہلے لوگ کیسے تھے, ہے نا. مطلب ان کی جو پرسپیکٹیو ہے جیسے آج ہے, مطلب سیلفشنس ہے اور بہت زیادہ بڑھ چکا ہے نا. مطلب لوگ ہیں اپنے فائدے کے لیے وہ کسی اور کو مار بھی سکتے ہیں, اتنا زیادہ کروالٹی پھیل چکی ہے. بٹ اس میں جو دکھایا کہ ہمیں اتنا نہیں ہونا چاہیے, ہے نا. مطلب اگر کسی کو کھانا بھی مل رہا ہے تو وہ بہت زیادہ تھینک فل تھے اس کھانے کے لیے بھی, اور ہم نارمل سا کچھ کھانا ہے تو ہم پھینک دیتے ہیں اس کو. ہاں,
اور सीरियसली मुझे भी बहुत ज़्यादा सैड लगी. मुझे सबसे ज़्यादा लाइक बुरा पता खाने वाला तो ऑब्वियसली लगा ही लगा, और दूसरा वो ऊँट वाली जो उन्होंने स्टोरी सुनाई. आज के टाइम पे हम लोग ना एक जो हमारे घर पे काम करते हैं उनको इतना गंदा फील करवाते हैं, उनको बस नौकर समझता है. और वो एक टाइम ऐसा था कि जो वो अपने ऊँट पे मतलब लाइक उनकी बारी आई तो उन्होंने अपने मतलब उनकी नौकर की बारी आई तो उन्होंने उनको ऊपर बिठा दिया और खुद नीचे चल रहे थे. तो यार ये ना बेसिकली अच्छे लीडर की क्वालिटी है. हम जब तक अच्छा इंसान नहीं बन सकते ना तब तक हम दुनिया का कुछ चीज़ हमारे को हासिल ही नहीं होती. तो ये मुझे काफी अच्छा बयान लगा. बट एक चीज को लेकर के मैं यहाँ पे कंफ्यूज हूँ, जैसे कि जो हजरत उमर आ रहे हैं उनका काफी पॉजिटिव रोल मैंने देखा है अब तक की वीडियोस में, काफी पॉजिटिव रोल में वो दिखे हैं. तो यहाँ पे भी एक पॉजिटिव रोल था जिसमें जब वो बच्चे की आवाज सुनते हैं, रोते हुए बच्चों की आवाज सुनते हैं, तो वो एकदम से पलट के देखते हैं और वो वहां पे देखते हैं कि बच्चे रो रहे होते हैं. उनके लिए वो बैतुल्ला में जाते हैं, खाने पीने की चीजें लाते हैं और उस लेडी के साथ मदद भी करते हैं उस चीजों को बनवाने में. बट फिर भी वो औरत ऐसे क्यों कह रही होती है कि जहन्नम के दिन तेरी गर्दन होगी मेरा हाथ होगा, ऐसे मतलब क्यों? मतलब वो तो उनका बच्चों का भला ही कर रहे हैं ना, तो वो ऐसे क्यों? मतलब समझ नहीं आ रही है. थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है कि वो तो इतना भला कर रहे हैं बच्चों का और उस लेडी का भी हेल्प कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और वो लेडी उसको बदले में बोल रही है कि जहन्नम के दिन तेरा गर्दन होगा मेरा हाथ होगा. ओके गाइज, तो काफ़ी ज़्यादा जो इनका बयान था वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था और हार्ट टचिंग भी. इन्होंने काफ़ी सारी बातें कही. सो बेसिकली उन्होंने पूरा बताया कि जो हज़रत उमर थे वो कैसे इंसान थे. तो मतलब ही वॉज एक्चुअली, सही बात है कि उनकी सादगी का बयान था, क्योंकि उन्होंने जितने भी किस्से सुना उसमें वही पूछ रहा था कि मतलब वो कितने मतलब ऐसे काइंड हार्टेड और डाउन टू अर्थ थे. एग्जैक्टली. और उन्होंने कितनी ज़्यादा हेल्प करी. वो क्या मतलब बच्चों के सामने वो उन्हें वो पैर घुट्टों पे चल के दिखा रहे थे ताकि बच्चे मुस्कुरा सकें. और उन्होंने मतलब पूरा सामान उठा के वो उनके घर लेके गए, खाना राशन सब चीज़, और खुद बनाकर बच्चों को खिलाई. तो उससे ये पता चल रहा था वो कितने एग्जैक्टली इसने बोला कितने काइंड हार्टेड और कितने सिंपल और सिंप्लिसिटी थी. हाँ, मतलब इसे इंस्पिरेशनल मैन. तो इससे हमें यही सीखने को मिलता है बेसिकली कि हम चाहे किसी भी लेवल पे अपनी लाइफ में, इसका मतलब ये नहीं कि हम ऐसे बनने लगेंगे या कुछ हमें एटीट्यूड आ जाए या कुछ भी. मतलब वी शुड ऑलवेज हेल्प पीपल एंड बी काइंड. एग्जैक्टली. और एक और बात मेरे को अच्छी लगी जब वो बोल रहे थे कि अपने गुलाम को उन्होंने बोला कि आप ऊपर बैठ जाओ, बट उन्होंने बोला नहीं बारी बारी से बैठेंगे. तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ थी. और ये बहुत तो यार आज की वीडियो हजरत उमर की सादगी वीडियो ਵਿੱਚ ਅਬਰਪਟ ਐਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੀ. ਤੇ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓਸ ਆਈ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਟ ਸੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ. ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ. ਇੰਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਡੇਲੀ ਇੰਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ. ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ 'ਚ. ਪੀਸ.